ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନ୍ କରୁନ୍ ଇଟା ଗୁଣ ଦେଖାଲେ ନ ବୋଲି ଭାବୁଛ କେଁ? ଆଜି କିଛି ରେସିପି ନାଇଁ କରି ଇଟା ଗୁଣ ଦେଖଉଛନ୍ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ଦେଖିକି ଭାଗି ଯିମି ବୋଲୁଛ କି ଅଧା ଲୋକ ସ୍କିପ୍ କରିକିରି ଦେଖ୍ମି ବୋଲି ଭାବୁଛ। ଯେନ୍ତା କରବ କର, ଲୋକସାନଟା ତମର ହିଁ ହେବା, ମୋର୍ କିଛି ନି ହୁଏ। ଯେନ୍ ମାନେ ଡେଲି ଘରେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ଇ ଯେନ୍ ବନେଇଛେ ଆଜି ଟିପ୍ସଟା କି ରେସିପି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣା ବି କହିପାରିବେ ସେଟା ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ବହୁତ ହି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ହେବା। ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓକେ ସ୍କିପ୍ କରିକି ପଲାଲ ଲସ୍ଟା ସେମାନଙ୍କର ହେବା। ତ ମୋର୍ ଭଲିଆ ଆପଣ ମାନେ ବି ଘରେ ଡେଲି ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିବେ ଆର୍ ପୂଜା ପାଠଟା କରବାଟା ଭଲ୍, ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ଆମର କନେକ୍ସନ୍ ବଢ଼ବା। ରାଧେ ରାଧେ। ଦେଖୁନ୍ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଘରେ ଡେଲି ପୂଜା କରୁଥିବେ, ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ପିତାମ୍ବରୀରେ ବାସନ ମାଜୁଥିବେ ଆର୍ ପିତାମ୍ବରୀରେ ମାଜି ସାରିଲା ପରେ ମାଜିବାର୍ ବେଲ୍ ତକ୍ ତ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିବା, ହେଲେ ମାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଅବସ୍ଥାଟା କିଛି ହେନ୍ତା ହେବା ଯେନ୍ତା ଦେଖାଲି। ଆର୍ କେନ୍ତା କରି କାଏଁଥିରେ ମାଜିଲି ଯେ ଦେଖୁନ୍ ତ ମୋର୍ ବାସନ ଇ ଗଡ଼ୁଟା କେନ୍ତା ଚକ୍ ଚକ୍ କଲା ଯେ। କାଏଁଥିରେ ମାଜିଲି ବୋଲି ଭାବୁଛ ତ ସ୍କିପ୍ କରି କରି ଯଦି ପଲାବ ଜାନି ନାଇଁ ପାର। ଆର୍ ଯେନ୍ମାନେ ତ ଇଟା ଗୁଣ ପହେଲା ଦେଖିକରି ଇଟା ଗୁଣ ଯଦି ଦେଖାଲେ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଲସ୍ ତ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଇଟା ହଉଛେ ଗୋଟେ ମେଜିକାଲ ପାଉଡ଼ରଟେ, ଇଥିରେ ବି ସେ ପିତାମ୍ବରୀ ମିଶିଛି କିନ୍ତୁ ଇଥିରେ ଆର୍ କିଛିଟା ଜିନିଷ ମିଶିଛେ ଯେନ୍ଟାକେ ଇଥିରେ ମିଶେଇକିରି ମାଜଲା ପରେ ବାସନଟା ପୁରା 7 ରୁ 8 ଦିନ ତକ୍ ପୁରା ହେନ୍ତା ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡେଲି ଇଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଗୁଣ ନେଇକିରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାସନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସନ ମାଜିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେବା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଟା ସେ ଇଟା ଗୁଣ ଏନ୍ତା ଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ପହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଏନ୍ତା ଇଟା ଖଣେ ନେବେ ଆଉ ଇଟାକେ କାଁ କରିବେ ନା ଭଲ୍ ଭାବେ ଚୁପି ନେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ କେନ୍ତା କରୁଛେ ହେନ୍ତା କରି ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓକେ ବିଲକୁଲ ସ୍କିପ୍ ନାଇଁ କରିବେ ଆର୍ ସ୍କିପ୍ ନାଇଁ କରିକି ଭଲ୍ ଭାବେ ଦେଖିବେ। ଦେଖବ ମହାପ୍ରଭୁ ସାମାନ ପୁରା ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିବା ହେଲା। ତ ଏନ୍ତା କରି ପହେଲା ଆମେ କାଁ କର୍ମା ଟିକେ ପହେଲା ଖଣ୍ ଖଣ୍ କରିଦେମା। ଖଣ୍ ଇଟା ଥିବା ଫାଲ୍ ଇଟାକେ ଆମେ ଏନ୍ତା ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରିନେମା, ତାହେରୁ ସେତାକେ ଗୋଟେ ଠାନେ ଏକଠା କରିନେମା। ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଦେખાମି ଇଟା ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଘେ ପୁରା ମାଜମି ଆଉ ଦେଖିବେ ମାଜଲା ପରେ କେନ୍ତା ହେବା ଯେ। ତ ଇଟାକେ ପହେଲା ଏନ୍ତା କରି ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି ନେଇଯିମା, ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରିଦେମା। ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରି ସାରିଲା ପରେ ଇଟାକେ ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରି ନେଇଯିମା। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତେ କ୍ୟାମେରା ଆଉ ଗୋଟେ ହାତେ ଇଟା କରୁଥିଲି ତ ନାଇଁ ହେଲା ତ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ମାଆର୍ ହେଲ୍ପ ନେବାର୍କେ ପଡ଼ଲା। ଆର୍ ମାଆ ଆସିକିରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ତା କରି ଇଟାକେ ଚୁନ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ଗୁଣ୍ କରିଦେଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଇଟାକେ ହେନ୍ତା କରି ଗୁଣ୍ କରି ନେଇଯିବେ ଆରୁ ହାତେ ଏନ୍ତା କରି କେଲେଇ ନେଇଯିବେ। ଯେତେବେଲେ ଇଟା ବନାସନ୍ ଇଟାରେ ବାଲି ବି ମିଶେଇ ଥିସନ୍ ନା ମାଏଟ୍ ସାଙ୍ଗେ, ତ ସେତେବେଲେ କାଁ ହେବା କି ବାଏଲ୍ ଯାକର ବାହାରସି। ଆର୍ ବାଏଲ୍ ଯଦି ସେ ଗୁଣରେ ରହିଯିବା ଆମର୍ ହାତ ଟିକେ ଖଡ଼ିଆ ହେଲା ବାଗିର୍ ଗାରି ହେଇଯିବା, ହାତ ଜଲାବା। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଇଟାକେ କାଢ଼ି ନେବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କି ନିଜେନ୍ ଅଟା ଚଲାସାଁ ଚାଲ୍ନିରେ ବି ଇଟାକେ କାଢ଼ି ପାରବେ। ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା କରି ସବୁ କାଢ଼ି ନେଇଯିବେ। ଯଦି ଚେଲାନୀରେ ନାଇଁ କାଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନସେ ଦେଖୁନ୍ ମାଆ କେନ୍ତାକି କରୁଛନ୍ ଯେ ହେନ୍ତା କରି ଇଟାକେ ସବୁ କାଢ଼ି ନେଇଯିବେ। ଆର୍ ମୋର୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏନ୍ତା କରି ଯେନ୍ତି ବି ବନଉଛେ ହେନ୍ତି ଇ ପାଉଡ଼ରଟାକେ ବନେଇ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ସାମାନ ମାଜବେ ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସାମାନଟା ପୁରା କମ୍ ସେ କମ୍ 8 ଦିନ ତକ୍ ତ ଆରାମସେ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିବା। ତ ସମସ୍ତେ କହିବେ ତ ପିତାମ୍ବରୀରେ ମାଜିଲେ କେନ୍ତା ଦିନେ ପରେ କେନ୍ତି ହେଇଯାଏସି ଯେ, ହେସି କି ନାଇଁ ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ସେ ଗୁଣ୍ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇନେ ମୁଇଁ କାଁ କଲି ଯେତେ ଇଟା ଗୁଣ୍ ନେଇଥିନି ତାର୍ ଅଧା ସରଫ ଗୁଣ୍ ନେଇଯିମି ଆର୍ ତାର୍ ଅଧା ପିତାମ୍ବରୀ ନେଇଯିବେ। କେତେ ରେସିଓ କହିଲି ମନେ ରହେଲା ନା? ଅଧା ଯେତେ ଇଟା ଗୁଣ୍ ଥିବା ତାର୍ ଅଧା ସରଫ ଆଉ ତାର୍ ଅଧା ନେମା ଆମେ ପିତାମ୍ବରୀ। ପିତାମ୍ବରୀକେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ବାସନ ଦେଇରେ ମାଜିଦେବେ କିନି ତାହେଲେ ସେଟା ହେନ୍ତା ହେଇଯାଏସି ଛାପ୍ ଛାପ୍ ପଡ଼ିକରି କଲା କଲା ହେଇଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଡେରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ପିତାମ୍ବରୀ ପାଉଡ଼ର ଲାଗ୍ବା। ତ ଗୁଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଯଦି 40 ଟଙ୍କା ପିତାମ୍ବରୀ ପାଉଡ଼ର ଆନୁଛନ୍ ଆଉ ଇଟା ଗୁଣ୍ଡରେ ମିଶେଇକି ରଖୁଛନ୍ ନା କିଜେ ଭଲିଆ ଏନ୍ତା ଇଟା ଗୁଣ୍ଡର ମେଜିକ୍ ପାଉଡ଼ରଟେ ହେଇଯିବା। ତ ଇନ ସବୁ ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖି ନେଉଛେ। ମୁଇଁ ଯେନ୍ତି ବନାଲି ହେନ୍ତି ବନେଇକରି ମୁଇଁ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନେ ମହାପ୍ରଭୁ ସାମାନ ମାଜ୍ସିଁ ଆଉ ପାଖାପାଖି ମୁଇଁ 1 ରୁ 2 ଡବା ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖି ଦେଇଥିସିଁ। ଆମର୍ ଆଡ଼େ ତ ପିତାମ୍ବରୀ ପ୍ୟାକେଟ୍ 40 ଟଙ୍କା, ତ ସେଟାକେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିଲେ ମୁଇଁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଯେନ୍ ଇଟା ହେସି ଏଟାକେ ଚୁରି ଦେସିଁ। ନାଇଁ ତ 1.5 ଫାଲ୍ ଇଟାକେ ଚୁରି ଦେଇକରି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପିତାମ୍ବରୀ ତାର ଅଧା ସର୍ଫ ଆଉ ତେଲ ମିଶେଇ ଦେଇକରି ମୁଇଁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖି ଦେଇଥିସିଁ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଇହାଦେ ବି ମୁଇଁ ସେଟା ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ କେନ୍ତା ଡବାରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖୁଛେଁ। ଇଟା ମୁଇଁ ମାଜିକିରି
माजिकी भी आपण सहित देखामी। पहला डबारे भरी नहीं जाऊे देखुन डबारे भरी नेली आ तले जहाँ पड़ला हेतकी गुंडरे में केते सारा महाप्रु सामान माजमी जे आपण मैंने तो देखुन केते सारा एंता काच ग्लास और रूपार चामच के भी आपण मैंने गुंडे माजी पारे। तो देखुन ये गुंडा केनता है इटा मुझे नेक्स्ट डे रे का करथली ना खाली पीताम्बरी रे माजी थी आपण मान सहित भिडटा सेयार करमी बोलिक खाली पीताम्बरी रे माजिकी गड़ूटा रखी आगे सफा नहीं करते आज ही सफा करमी और नेक्स्ट डे रे ठाकुर पूजा करमी। तो देखुन पीताम्बरी रे माजला पर किसी एंता ही अवस्था हो जाए सबू प्लेट तो तंबा एंता कि पितल कंसा ये सबू सामान भी एंता हो जाए आपण मैंने चाहिए पितल कंसा भी माजी पारे। तो चलो स्टार्ट करमा माजबाटा पहला टिके गुड़ नामा। हाँ आउ गोटे जिनिस देख स्किप कर जदि पलि जाती तो जानी पारती तो से कहनी वीडियो के स्किप करी ना देखब। तो इन क्या करी ना मुझे गोटे ठड़का नहीं आमूल ठड़का जेनटा कि एंता सीदिन मान को खरा खरा ही आसले आपण मैंने जेन आमूल बन कि रखसन टेरकी आम के नाई फिकी देवे सेटा के रखी थे सेटा के एंता करी माजबे देखबे केते बढ़िया आवाज। तो वीडियोटा मुई करूचे बासनटा माँ माजुछ टिके जोर लगे करबे और एंता करी रेती 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 माजबे सबु आड़े देदेवे जेन गुणटा बुनी थी ना आर आमूल ठड़काटा धरी करी एंता करी माजबे। आमूल रे भी टिके खटा अंश देसी आम जेहेतु पीताम्बरी आईटा मैंने यूज करूँ से लगी बासनटा पूरा आराम से केते सुंदर चमकी बाजे देखुन केमती करी माजा होचे देखबे आटा के धुईलाटा भी देखामी केनता हेइतला फास्ट तो देखले केनता हेइतला आउ इटा धुईला परे केनता दिसबा जे देखबे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करी ना देखबे आगु एंता टिप्सटा किए जानी क्या मत कमेंट करी कहे आउ जदि ना कहे खाली राधे राधे लिखिदेवे तो मुझे जानी आपण मैंने जानी वीडियोटा के लास्ट तक देखले बोलिक। तो देखुन पूरा एंता टिके रेती रेती माजबे पूरा सफा हो पूरा तो काण हबा ना कला कला अंश बाहरी जावा सेपटे माँ माजुचन आईपटे मुई आ गोटे हाथ में कैमरा धरीचे मोबाइल कैमरा धरीचे आउ गोटे हाथ में मुई प्लेट माजबार लगी चेष्टा करछे किंतु नाई हैला। तो देखुन से गोड़टा के माँ माजी सारे आउ धोई देले देखुन केनता पूरा चकचक हो गला जे बिफोर एंड आफ्टर हो आपण मैंने देखिपे टिके स्किप करके पलि जाए देखबे आगु केनता दिशुला इहादे गोड़टा केनता दिशला जे देखुन केते सुंदर पूरा चमकी गला नहीं केते बढ़िया है आपण मैंने भी एंता करी माजन में आके आउ भी गोटे वीडियो देखा इतने में क्या करसी ना गोड़े में सूर्य भगवान को पानी देसी टिके नौला बेले टिके पड़गला तो से गोड़टा लेपि जाइए आईटा मैं गोटे हाथे माजिचे देखुन तथापि भी यहाँ केते सफा हो जाइए जे देखुन केते सुंदर है इहादे देखुन इतरे आमे शिवलिंग बसासी मुई जेनटा कि शिवलिंग अच्छे आमर पारदर अच्छन तो से लगे ये टिके एमती कषि जाती तो ई प्लेटा भी माजिक देखौचे ये प्लेट तो टिके एमती कसालिया टाइप रो फिर भी यहाँ केते सफा हो मुझे आपण मानकु देखामी इटा केमती करी माजबे ऐसे जेन गुण थिला सेथरु ही किछि नहीं जाउचे इतरे टिके पकई नहीं जिमा आउ से आमूल ठड़कारे एंता करी रेतमा इटा कि डेली माजले भी कि ई प्लेटा टिके एमती टाइप रो हो जाएसी। तो यहाँ के भल भाव क्या करबे ना भल के एमती रेती 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 माजबे देखुन केते कला कलाटा माने बाहर जेहेतु पानी रही जाऊे ना सब बेले तो से लगी ये प्लेटा एमती हो जाएसी जमती कि दुदरा फल अर्ख फूल माने एमती डेली टिके क्षीर यहाँ सब दिहबार लगे प्लेटा टिके एमती कसालिया टाइप रो हो जाए। तो यहाँ के मुझे क्या करमी एंता कर सब आड़े भल कर 2 ରୁ 3 मिनिट तक एंता रेती में भल भावे आउ ये हेंती न रखीदेमी आ बाकी बासन सामान माजी सारे यहाँ के धोईमी। तो देखुन केमती रेतुचे आते सफा केते मैला थिला केते सफा है ना जे आपण मैंने इतके चाहिए स्टील सामान भी इतने माजी पारे रूपा सामान भी माजी पारे किसी खराब नहीं हुए। तो यहाँ के एंता करदे सारापर मुझे सैड्रे रखीदेवी पछे धोईमी इतने आहरी खटा अंशर ये सब जमती टिके छाड़ी जावा। तो देखुन यहाँ हो गला न यहाँ के मुझे इहादे क्या करमी ना टिके साइड्रे रखी देती 5 ରୁ 7 मिनिट तक जिते दिन तक सब सामान नाई माजी सारबा सेते बेले इताके नाई धोए। तो चलो इहादे आम आउ गोटे माजमा। तो देखुन इहादे आउ गोटे पूरा माजिकी देखौचे केनता दिशुचे जे देखबे हैला। तो इन गोटे यहाँ हूँ महाप्रभु को भोग लगाला प्लेट आउ ये प्लेटा देखुन केते सफा अच्छे यहाँ डेली मजा जाइए यही गुण में हेती लगी यहाँ कि बेसी कषि ना। तो देखुन हे गोड़ूटा मुझे जानिकी पीताम्बरी रे खाली पीताम्बरी रे माजी आपण मानक तार
फरक देखाबार लगी। तो पीताम्बरी रे माजिले केन्ता हेसी बोली जेन जेन माने मोर कथारे एग्री अच्छ कमेंट राधे राधे लिखिदेव। तो देखुन एंता करी महाप्रभुंकर भोग प्लेटटा जेनथिरे कि महाप्रभु के भोग लगा जैसे डेली काची हो किसमिस हो कदली हो भगवान कर जेन दिन जेनटा देथिबे भगवान से दिन सेटा भगवान कर पाखरे भोग लगासी मुई। तो देखुन एटाके टिके केनती भल करी माजुछे जे आर ए प्लेटटा देखबे केनती पूरा चकचक चकचक करवा जे पूरा देखो जे आपण माने विश्वास नाइ करन केतेबेल तक जेतेबेल तक निजे आपण माने से जिनिसटाके नाइ करिछन मुई जेते कहले भी आपण माने विश्वास नाइ करन सेतेबेले करबे जेतेबेले आपण माने से जिनिसटा मुई जेन जिनिसटा बतैछे करबे आ सेतेबेले मते स्वर पकाबे नाइगा ए कहिथिले एंता करी बनोनी जिनिसटा एंता हवा एंता हला बोले सेतेबेले आपण माने देखबे मते स्वर पकाबे। तो एटा हेई सारला देखुन एटाके भी भल भाबे मुई रेती पूरा माजी नेइछे आउ ताके भी मुई धोईकी देखामी केन्ता दिसबा जे देखुन केते सुंदर हेकरे चकुचे मुई सबुदिन ए माटी इ गुंडरे माससे तो सेथिर लागी मोर बासन सामान सब बढ़िया बढ़िया हेइतिसी एंता चकचक करतुसी डेली माजिले कि बेसी टाइम भी लागे नहीं आ बेसी कसे नहीं आमर तो खाइला बासन डेली माजुछे तो आमे कहीं महाप्रभुकर बासन के डेली नहीं माजू आ डेली नहीं माजिले महाप्रभुकर सामान जेनता कि दीप घंटी इथरो नेगेटिव वाइब माने आसी सेटा भल नहीं। तो से लगे आम डेली जो कोशिश करमा के ठाकुरंकर लगी किसी समय बाहर करमा। तो देखुन प्लेटटा केते सुंदर चकचक कला ना कला कि नहीं कह हे गुंडरे न माजिछे केते चकचक कला पूरा रिजल्टा आपण मानकर सामना रे अच्छे देखुन केते सुंदर हे गला। तो इहादे में आउ गोटे माजिकी देखौछे इटा होचे कि आमर तुलसी चंगरा रे थुआ जायसी गड़ुटा नहीं सॉरी इटा होचे से गड़ु जेन गड़ु फास्ट माजिकी देखैथिले इहादे जेन गड़ुटा आनली इटा होचे तुलसी चंगरा रे रखबार गड़ु। तो ई गड़ु के भी मुई सेम पीताम्बरी रे माजिथिली आउ सेथिर लागी ये भी एमती हेइछे। तो देखुन जल्दी जल्दी टाइम रे माजबार के हेले ना संगे संगे पीताम्बरी टे धरि आबे माजिदेबे चकचके जीव किंतु टिके टाइम लागू पछे आमे एंता करी माजू जे नेक्स्ट आमको केबे एंती आउ के परिश्रम करवा के नहीं पड़े से गुण टिके नहीं गली और इटाके भी से सेम हिसाब रे घसी घसी करी माजी देबे माजी सारा पर देखबे बिफोर एंड आफ्टर यूज केनता हेइथिबा जे टिके दम लगे कि माजबे जेनता कि सफा हवा जिनिसटा देखुन केनती करी मजा होचे जे हेंता करी पूरा माजबे आ हाथटी टिके जलाला बागी लागबा जेहेतु टिके खतखतलिया अंश देसी तो सेथिर ले कहूँ आपण मैंने टिके चलानी रे चल देबे मुई भी चलामी बोली जे कि माँ बोले कि नहीं खाइला जिनिस रे तू हेटा करबू नहीं हुए बोले आर फास्ट थर जेन बनै लुकी कर बनै नहीं आर सेटाके चले जाइली माँ नहीं जानिपार जेहेतु आज भिडियो रे माँ आसले आर सेटाके मोर संगे टिके साहाଯ୍य करे लागले तो सेथिर लगी मुई आउ नाइ करि पारली न से चलानी रे। तो आपण मैंने एक्स्ट्रा जदि किसी चलानी रखिछन करूँ नहीं तो घर से चलानी रे चले कर सेटाके आउ माजी देबे से किसी प्रॉब्लम नहीं न। तो देखुन एटाके भल भाबे मुई पूरा माजुछे केनता करे आपण माने भी हेन्ता करे माजबे देखुन आर जेन माने चैनल रे नुआ अछन प्लीज चैनल टाके सब्सक्राइब करी पाखे थिबा बेल आइकन के दबाई देबे ताकि आपण मान को बढ़िया बढ़िया किचन टिप्स हो कि जेन हो वेजिटेबल सॉरी जिनिस रेसिपी दरकार आपण माने चैनल रे पाई जिवे। तो भल करे माजी देला पर एताके आपण माने एताके से भीतर साइड भी माजी पारबे तो टिके माजबार लगी टाइम लागसी तो वीडियो टिके लंबा हो पारे बिल्कुल भी स्किप नहीं करबे देखबे और माजला जिनिस के आपण माने चाहे स्किप करके देखि पारबे। तो गड़ुटा रेडी हो गला ना इताके यादे मुई धोई के आपण मान को देखौछे केनता दिसुछे जे देखुन केते सुंदर है कि सफा हो गला पहला केनता दिसुथला माजी देला पर केनता दिसछे जे आपण माने इना कि तेतेल अमूल के स्किप नहीं करबे अमूल के टिके देबे ताहरे स्किप ताहरू कि देखबे केते सुंदर देखुन एटा जेन माजी के रखी देथिली सबु माजी साइला पर हेटाके धोइली हे पात्रटा केते सुंदर ही जाय गड़ुटा देखुन पूरा चकचक करूछे सुना रूपा भी तार आगे फिका लगी जीवा एते सब चमकुचे। तो सबू के मैं माजी आनी साइली न एटाके पोछिकी डायरेक्ट सुखवार लगी रखीदेमा और नेक्स्ट डे रे आमे पूजा करमा। आपण माने जदि महाप्रभु पूजा करूछन संध्या समय रे संध्या दे सारला पर यदि महाप्रभु सामान के माजी करे महाप्रभु घर पोछि दउछन तो सकालु आराम से आपण माने महाप्रभु करि पारबे नाम जप करि पारबे से टाइम टिको आमे नाम जप रे दे पारमा। तो देखुन केते सुंदर से पोछि देली न आ पोछला बेल के टिके घसी घसी पोछबे जेनता कि बिल्कुल भी पानी नहीं रहबा देखुन आउ जेते दम से पोछबे कि जिनिसटा सेते चकचक करवा। तो देखुन केमती पोछा जाउछे आपण माने गुटे कथा ध्यान देथिबे जेन लाख बनासन कारीगर माने से माने का करसन
ଲାଖ ଚୁଡ଼ି ହଉ କି ଜାଣା ହଉ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କାଁ କରିବେ, ସେମାନେ ସେ କପଡ଼ାରେ ଆଉ ତାକର୍ ହାତେ ସେଟାକେ ପଲିସ୍ ଦେସନ୍, କିଛି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନାଇଁ ଦଉନ୍। ଆର୍ ସେ ହାତେ ଯେନ୍ ସେ ଲାଖଟାକେ ଯେନ୍ ପଲିସ୍ ଦେସନ୍ କେତେ ଚକ୍ ଚକ୍ କର୍ସି। ସବୁ ଏତେ ହାତ ଆପନା ହାତ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ମୁଇଁ ବର୍ବର ହଉଛେଁ ବୋଲିକିରି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବା, ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପି ଦଉଛେଁ। ତ ସେଇଟା ପୁଛି ସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ କାଁ କଲି ଇନେ ଦେଖୁନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଡ଼ଟାକେ ବି ଭଲ୍ ଭାବରେ ପୁଛି ନେଇ ଯାଉଛେଁ। ଟିକେ ଭଲ୍ସେ ପୁଛବେ, ପାଣି ଯେନ୍ତି ନାଇଁ ରହେବା। ପାଣି ରହିଗଲେ କିନି ଟିକେ କସ୍ଲା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଏସି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଇ ପାଉଡ଼ର୍ରେ ବନେଇଚୁଁ ଆଉ ସେନ୍ତା କଷା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାଇଁ ରହେ। ସବୁକେ ଏନ୍ତା କରି ମୁଇଁ ଭଲ୍ ଭାବେ ପୁଛି ନଉଛେଁ, ଭିତର୍ ବାହାର୍ ପାଲ୍ ସବୁକେ ଏନ୍ତାକେ ଭଲ୍କି ପୁଛି ନେବେ। ସାଥେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଯେତେ ବି ମହାପ୍ରଭୁ ସାମାନ୍ ୟୁଜ୍ କର୍ସିଁ ଡେଲି, ସେ ସବୁକେ ଏନ୍ତି ମୁଇଁ ଡେଲି ମାଜିକିରି ରଖି ନେଇଥିସିଁ। ତ ସେଟା ଘଣ୍ଟି ହଉ, ଦୀପ ହଉ, ଧୂପଦାନୀ ହଉ କି ଧୂପକାଠି ଲଗାଲା ଷ୍ଟେଣ୍ଡ୍ ହଉ, ସେ ସବୁ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର୍ ସେଇଟା ପୁରା ଚକ୍ ଚକ୍ କରିଗଲା। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର୍, କେନ ଗୁଟେ ପାଣି ଠୋପେ ବି ନାଇଁନ। ଏନ୍ତା କରି ଖାଲି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ୍ସେ ସଫା କପଡ଼ାରେ ଟିକେ ପୁଛ୍ବାର୍ ଅଛେ। ଦେଖୁନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର୍ ଇଟା କିନି ମୁଇଁ ଯେତେବେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଥିଲି ହାତୁ ଖସିକି ଗୋଡ଼ଟା ପଡ଼ିଗଲା, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ଲେପି ଯାଇଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ସେ ଛୋଟ୍ ଗୋଡ଼ୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ତୁଳସୀ ଚଉଁରାରେ ରଖ୍ସୁଁ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ତୁଳସୀ ଚଉଁରାରେ ପାଣି ଗୋଡ଼େ ଦେସନ୍ କି ନି। ଯେନ୍ମାନେ ଦେସନ୍ ତ ଦଉଥିବେ, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ନାଇଁ ଦେଇ ସେମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଇ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖ୍ଲା ପରଠାରୁ ତୁଳସୀ ଚଉଁରାରେ ଗୁଟେ ଗୋଡ଼ୁ ପାଣି ରଖିଦେବେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୁଟେ ଫୁଲଟେ ପକେଇକି ତୁଳସୀ ଚଉଁରାରେ ଗୁଟେ ଗୋଡ଼ୁ ପାଣି ଆଉ ଦୀପ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଯେ ସେଟା ବି ରଖାଯାଏସି। ମାଆ ତ କହେସନ୍ ଏନ୍ତିକିରି ରଖାଯାଏସି ବୋଲିକିରି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ରଖିପାରିବେ। ତ ଏଟାକେ ଭଲ୍ ଭାବରେ ସବୁ ମୁଇଁ ପୁଛି ନେଲିନ। ଆଉ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର୍ ଦିଶୁଛେ ମୋର୍ ବାସନ୍। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର୍ ସାମାନ୍ ଯେ ପଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁନ୍ କେତେ କଷ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ମାଜି ଦେଇ ସାର୍ଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର୍ ଲାଗୁଛେ ଯେ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର୍ ହେଇଛେ ନା। ସବୁ ପୁଛି ସାଇଲା ପରେ ଇ ସବୁ ସାମାନ୍କେ ମୁଇଁ କାଁ କର୍ମି ନା ଏନ୍ତା ସଜେଇକିରି ରଖିଦେଇଛେଁ। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର୍ କରି ସଜେଇକି ରଖିଦେଇଛେଁ। ଆପଣମାନେ ବି ମାଜୁନ୍ ଆଉ ଏନ୍ତା ସଜେଇକିରି ରଖିଦଉନ୍। ଆପଣମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇକିରି ଭିଡ଼ିଓକେ ସ୍କିପ୍ ନାଇଁ କରିକିରି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ୍ ବହୁତ୍ ଧନ୍ୟବାଦ୍। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ୍ ଲାଗଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ। ଦେଖାହେମା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଟା କୁକିଂ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ କି ସେଟା ଏନ୍ତା କିଛି ଟିପ୍ସ ହଉ। ରାଧେ ରାଧେ।